अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ रही होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कोई टेस्ट है या हमारे अपने ही हाथों की कमाई है। सवाल तो एक ऐसा था कि जो मेरा ख़्याल है कि हम सब के ज़हनों में कभी ना कभी कोई बात आती है जब भी हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं कि ना जाने ये टेस्ट है या कोई सज़ा है। वैसे तो एक अल्लाह वाले हैं, जब उनसे ये बात पूछी गई कि कैसे पता चलेगा ये टेस्ट है या सज़ा, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर तो जब मुश्किल वक्त आता है तो आप अल्लाह से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये टेस्ट है, जिसके बाद आपको इसका इनाम मिलेगा। और अगर आपकी बेचैनी में इजाफ़ा हो जाता है, नाशुक्रगुज़ारी में इजाफ़ा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ये कोई सज़ा है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बात याद आती है, फरमाया करते हैं कि वो गम जो अल्लाह से करीब कर दे, उस खुशी से बेहतर है जो अल्लाह से दूर कर दे। आप सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे कि जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं कैसे पता चलेगा। तो वो जो स्कॉलर थे, रूहानी स्कॉलर, उन्होंने इसका जवाब कुछ यूँ दिया कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो हमारे अपने ही हाथों की कमाई होती है, हमने खुद कमाया होता है। क्योंकि कुरान पाक बार बार इस हवाले से वाज़ेह करता है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई है तो तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई की वजह से, क्योंकि अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। ऐसा है ना। जैसे कि हम एक आयत देखते हैं, सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 17 है, आज बदला मिलेगा हर जी को जैसा उसने कमाया, बिल्कुल जुल्म नहीं आज। तो हर इंसान को वही बदला मिलता है जो वो कमाता है। आपने कभी पहाड़ों में जाके ऊंची आवाज़ से किसी को पुकारा है, कोई आवाज़ लगाई है? क्या होता है? वो आवाज़ पलट के आपके अपने तक आती है, इको, है ना ऐसा। तो ये जो हमारा अपना अमल होता है ये हमारे सामने आता है बार बार। बहुत से लोग कहते भी हैं कि भाई अपने किए अपने सामने आते हैं। आपने वो वाक़या तो सुना होगा, बादशाह और दरवेश वाला, जिसमें बादशाह ने एक मर्तबा एक दरवेश से कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा मेरा काम कर दीजिए, क्योंकि आप अल्लाह वाले हैं, तो आपकी बरकत से शायद मेरे मुल्क का सिस्टम अच्छा हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रा मार्केट जाइए और जो दुकानदार हैं चेक कर लीजिए कि वो नाप तोल में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, उनके नाप तोल के पैमाने ठीक हैं। अब वो जो दरवेश थे वो गए मार्केट, पहले दुकानदार के पास पहुँचे, उसके पैमाने चेक किए तो जनाब नाप तोल में तो कमी की जा रही थी, पैमाने कम थे। बुज़ुर्ग जो साहिब बसीरत होते हैं ऑब्वियसली, उन्होंने उस शख्स से पूछा, हाँ भाई कैसी ज़िंदगी गुजर रही है तुम्हारी? तो कहने लगे वो दुकानदार कि जी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, अंदर भी बेसुकूनी है और ज़िंदगी में भी बेसुकूनी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब वो जो दरवेश थे, खैर ये बात सुनी, खामोशी से आगे को चल दिए, अगले दुकानदार के पैमाने चेक किए और जब वो चेक किए तो पता चला ये भी कम है। पूछा कैसी गुजर बसर हो रही है? उस आदमी ने कहा मेरा तो दिल चाहता है खुदकुशी कर लूं।
औलाद है तो वो नाफरमान, लोग हैं तो तंग करते रहते हैं हर वक्त, कहीं भी सुकून नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, बीमारियां ही बीमारियां हैं। ज़िंदगी तो बहुत अजीरन हो चुकी है मेरी। बुजुर्ग ने ये बात सुनी तो खामोशी से आगे को चल दिए। अच्छा जनाब, आप तीसरे दुकानदार के पास पहुंचे, उसके पैमाने चेक किए, पैमाने बिल्कुल ठीक थे। ईमानदार बंदा था, खौफ खुदा रखने वाला। उसे पूछा तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? कहने लगा मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, औलाद भी फर्मा बरदार है और अल्लाह ने बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे साथी अता किए हैं, घर में भी सुकून है, बाहर भी सुकून है, और बस अल्लाह ने मेरे आसपास बड़े अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा कर दिया है। मैं अल्लाह का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। लीजिए, दरवेश ने इसी तरह से कुछ और लोगों को चेक किया, उनके हालात ज़िंदगी पूछे, जिनके भी पैमाने पूरे थे उनके भी ज़िंदगी का उन्हें पता चला, और जिनके पैमाने पूरे नहीं थे उनके बारे में पता चला कि वो परेशानियों में डूबे हुए हैं। वापस आए, बादशाह ने कहा कि कैसा रहा फिर? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पैमाने ठीक थे, कुछ के नहीं। तो उन्होंने कहा जी जिनके ठीक नहीं थे आप उन्हें गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाए, उनको सज़ा देने के लिए? दरवेश ने, आप जानते हैं क्या जवाब दिया? दरवेश ने कहा उनको सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सज़ा भुगत रहे हैं अपने किए की। बज़ाहिर ये एक वाक़या जो रिवायत किया जाता है हज़रत बहलोल और हारून रशीद के रेफरेंस से, लेकिन मुझे इसकी अथेंटिसिटी का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कंफर्म नहीं था तो मैंने हवाला नहीं दिया उनके नामों का। तो बात क्या है असल में? हमारी ज़िंदगी में अगर बेसुकूनी है तो उसकी वजह हम खुद हैं। और अगर कहीं सुकून है, खुशी है, राहत है, तो यकीनन ये अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़ल है, उसकी अता करदा तौफ़ीक से हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, उसकी राह पे चल पाते हैं, और उसका नतीजा ये है कि ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। जैसे जिन स्कॉलर की मैंने बिल्कुल आगाज़ में बात की, सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मेरे मुर्शिद कामिल, तो ये फरमाते हैं कि जो शुक्रगुज़ार होते हैं उनकी ज़िंदगी में बुरे से बुरा वक्त भी आ जाए तो वो शुक्रगुज़ार ही रहते हैं। फरमाया करते हैं कि फ़कीर झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो अपने भरम रखता है। वो बीमार हो तो अपने आप को तंदुरुस्त ज़ाहिर करेगा, भूखा हो तो अपने आप को पेट भरा ज़ाहिर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मैंने दूसरों पे ज़ाहिर कर दिया कि मैं ऐसे हालात से गुज़र रहा हूँ तो ये नाशुक्री है, नाशुक्रापन है, और नाशुक्रापन अल्लाह से दूर कर देता है, और नाशुक्रापन शैतान से करीब कर देता है। और फिर सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अक्सर एक वाक़या भी सुनाया करते हैं अपने मुर्शिद सैयद याकूब अली शाह साहब के रेफरेंस से, कि सैयद याकूब अली शाह साहब के पास एक साहब आए और कहने लगे कि बड़े मुश्किल दिन गुज़र रहे हैं आजकल, बहुत मुश्किल में हूँ, दुआ कर दीजिए। अब शाह साहब जो हैं सैयद याकूब अली शाह साहब, उनकी बात को जैसे अनसुना कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स पीछे ही पड़ गया, बार बार ये कह रहा है, दूसरी बार तीसरी बार, कि जी हुजूर बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो सैयद याकूब अली शाह साहब बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग, तकवीनी बुज़ुर्ग, और यकीनन बहुत मकाम वाले, तो उन्होंने एकदम से बड़े जलाल में फ़रमाया उस शख्स से
کہ اچھے دن گزارنے کے لیے تم تھے، اور اب جو ذرا سا برا وقت آ گیا ہے تو یہ تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ اس میں بہت بڑی سیکھ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پہلے ہم بہت اچھا وقت انجوائے کر رہے تھے، تو پینک نہیں ہو جانا ایک دم سے۔ بہت سے اللہ والے جو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے برداشت کرنا ہے، قرآن پاک تو واضح طور پہ بتاتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے۔ جی یہی کہتے ہیں نا معرفت والے، کہتے ہیں صبر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سب کچھ ایفرٹ کرنا چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ڈٹے رہو، لگے رہو، اسٹیڈ فاسٹ رہو، اپنے حصے کی ایفرٹ کرتے رہو، مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جانا، اور استعانت طلب کرنی ہے اللہ سے۔ کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور صلاۃ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جو اہل باطن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہ کے اللہ سے، پنجتن پاک سے کنیکٹڈ رہنا ہے ہم نے۔ تو بس جب کنیکٹڈ رہیں گے تو ہمیں استعانت خود بخود حاصل ہو جائے گی، اسپرچول سپورٹ بھی مل جائے گی۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ایک ہوتی ہے فزیکل سپورٹ، جس کے لیے میرا خیال ہے بہت سے لوگ نصرت کا ورڈ یوز کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں مدد کے لیے استعانت کا ورڈ بھی یوز ہوا، نصرت کا ورڈ بھی یوز ہوا۔ تو جو علم والے ہیں، معرفت والے ہیں، وہ پھر اس کا ڈفرنس بھی بتاتے ہیں کہ ایک ہے ظاہری مدد، جس کو عام طور پہ نصرت کہا جاتا ہے، اور ایک ہے باطنی مدد، اسپرچول انٹلیکچول ہیلپ، استعانت۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہمیں اسپرچول سپورٹ مل جاتی ہے، انٹلیکچول سپورٹ مل جاتی ہے، مجھے لگتا ہے تب ہم زیادہ اسٹیڈ فاسٹ رہ پاتے ہیں۔ یہ کیسے ملے گی؟ کنیکشن سے، کنیکٹڈ جتنا زیادہ ہم ہوں گے۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ مجھے بانو قدسیہ کا ایک افسانہ بھی یاد آنا شروع ہو گیا ہے۔ کسی زمانے میں ایک افسانہ میں نے پڑھا، اور اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ایک آدمی ہے اور بہت لیوش لائف وہ گزار رہا ہے، بہت کامیاب انسان ہے، بہت مال و دولت ہے اس کے پاس، لیکن پھر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی کو بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیا ہے، بلا وجہ ہی ڈانٹ دیا ہے، کسی غریب انسان کو ظلم کر دیا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، اور اس کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی اولاد جو ہے وہ اس سے دور ہو گئی ہے، کچھ نہیں رہا، خالی ہاتھ وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور مجھے جو یاد آتا ہے اس افسانے کا منظر، کہ اس کی جو وائف ہے وہ سارے حالات جب دیکھتی ہے تو اس کے آنسو، بانو قدسیہ کا آپ جانتے ہیں اپنا ایک انداز تھا، تو اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں زمین پہ، سنگ مرمر پہ، سفید سنگ مرمر پہ، اور وہ کہتی ہے وائی می، وائی می۔ تو ہم بھی زندگی میں بہت بار کہتے ہیں وائی می۔ ہم سوچتے ہیں شاید مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب ہم کامیابیوں کے عروج پہ ہوتے ہیں، جب ہمیں اللہ ہر طرح سے نواز رہا ہوتا ہے، تب تو ہم نہیں کہتے بائی می، اللہ یہ جو کامیابی ہے یہ کسی اور کو دے دینی تھی، مجھے ہی کیوں، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ جب مشکل آتی ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں بائی می؟
میں تو خود بہت کمزور سی ہوں. اللہ نے بہت اچھے حالات میں رکھا، ہمیشہ بہت نوازا، بہت اچھی سنگتوں میں رکھا، بہت نوازا الحمدللہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب اسی کا کرم ہے، اسی کی عطا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. زندگی میں جو بھی اچھا ہے بس اس کے کرم سے ہے، صرف اس کے کرم سے. اس کا فضل ہے، اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جب بھی کہیں کچھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ بتا رہا ہوتا ہے دیکھو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اور جب کچھ ایسا ہو جائے کہ جو زندگی میں بوجھل ہمیں کر دے، اسے نکلنا کچھ مشکل ہو جائے، تو پھر مجھے تو بس ایک ہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے تیری وہ ادا بڑی پسند ہے کہ جب تیری ماں بچپن میں تجھے مارا کرتی تھی تو سکون پانے کے لیے اسی کی گود میں جا کے چھپتا تھا. تو رجوع میں رہنا ہے، کنیکٹڈ رہنا ہے، کیونکہ سکون بھی وہیں سے ملے گا، سولوشن بھی وہیں سے ملے گا، اور معاملات حل بھی وہیں سے ہوں گے. اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیشہ شکر گزار رہنے کی کوشش کرنی ہے. اور شکر گزاری کا طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کریں، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تقسیم کریں. ایسے ہی ہے، یہی پریکٹیکل شکر گزاری ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، بے ربط سی باتیں. امید ہے آپ برداشت کر لیں گے، مجھے بھی اور میری باتوں کو بھی. اللہ حافظ.